Pagabot ako sa labi, ang front desk wala pa yung tenalo. Security, dito na sila sa yeah. Pagabot ako ni Michael, daghan ko yung mga tao. Ang amo na kay ang paghandam lang sa illegal equipment, wala may kawan mo na sa tawagan ng security para sa crowd control. Klaro kayong problema. Wala tayo sa atong protocol kung kinsa ang angay tawagan. Kung ay mga gagmay emergency, mag-iya-iya, hinunta i-base na magkinabangay. Para ayaw ni Buhay mo sa iyo sa podcast. Dali na mga kung na ay may tago, lahat lang may insay na sa amon. Mao ni ang atong ipatuman sugod karong adlaw. Number 1, planning ang tanang staff hatagan og packet guide kung kinsa ang tawagan sa matag klase sa emergency. Security ang unahon para sa crowd control. Dahil ang clinical team para sa pag-atiman. Kaduha, directing. Sa matag aksidente na ay usa ka coordinator. Ako para sa security o si Rowan Shane para sa clinical staff. 3. Communication. Maghimo ta og share radio channel para sa security ug mga kay staff apil ang mga group chat para sa mga updates. 4. Last, training. Magpahigayon ta og monthly drills para ma-practice nato ning bag-ong proseso. Nya unsa man kung wala ang mga coordinator. Ang pinaka-senior nga person on duty ang mupuli Richard tabangi ko sa paglista kung kinsa ang mga staff nga duty sa matag shift para kailata kung kinsa ang in charge. Gyud ni og ikatabang, siguraduon nato nga mabansay ang matag departamento sa dili na mahuman ang semana. Sinabtanay sugdan na nato ang trabaho, itis nato ni nga bag-ong sistema sa atong drill ug unang buntag. Why is it that proper security administration and management is important? Because it ensures the organization, coordination, responses during emergency, whether it is minor or major incidents. It helps to prevent the harm to people or the properties, and also it reflects our what have we done in our people within the organization, whether it is visitors or our employer or staff, most especially our customer. It gives positive feedback to our organization, the reputation of our organization because of our good services, and it avoids the confusion of communication because of our strong protocols and communication action during incident. And that's all. And also, by the way, what I have learned in our group as a group, first is time management. We know that we are still students. I am still a student. Very have so much activities to do, but yeah, we have hectic schedules, but well, we try our best to do the activity. And this communication is need to improve, and so much for that. And that's all, but overall our role play is
fun and so much laughter because we are all boys. Yeah, small things makes we laugh, but we still finish our role play even we don't have talent of uh, what we call that, acting. Even we don't have talent in acting, but still we do our best to finish our role play. So thank you, and special thanks to our instructor, um, Sir Alan Zikawit. Thank you, sir. Bye bye.